बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नूर रमज़ान और आज रमज़ान का चौथा दिन है और इसके साथ साथ इस महीने का पहला जुम्मा है, जहां पर देखा जा रहा है कि जुम्मे के दिन जितने भी मसाजिदें हैं, खानका है, वहां पे आज जुम्मा की नमाज अदा की गई और हज़ारों की तादाद में लोगों ने वहां पे शिरकत की। और इसी दौरान जो भी फ़ज़ाइल है, जो भी अहकामात हैं रमज़ान के हवाले से और रोज़ादारी के हवाले से, उन पर ख़तीबों ने जो है रोशनी डाली और आम लोगों को उससे आशनाश कराया। वही लोगों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ आजकल मसाजिदों में देखी जा रही है। जैसे रमज़ान स्टार्ट हुआ तो मस्जिदों में भीड़ भाड़ जो, इसके साथ साथ इफ्तार पार्टियों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। तो आज हम जामिया मस्जिद श्रीनगर आए हैं, जहाँ पे आज नमाज जुमा की अदायगी हुई और हज़ारों की तादाद में लोगों ने यहाँ पे शिरकत की। यहाँ पे आज हम लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि रमज़ान के हवाले से क्या कुछ अहकामात है और किस तरीके से रमज़ान के रोज़े वो रह रहे और मार्केट में इस वक्त किस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए लोग क्या कहते हैं। हमारे साथ एक मकामी मुसलमान हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और रमज़ान कर रहा है और आज जुम्मा भी था पहला, तो इसके हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। आज पहला जुम्मा था इस साल के माह रमज़ान का, कितनी फ़जीलत है इन दिनों की और ख़ासकर जो जुम्मे के दिन रमज़ान में आते कितनी फ़जीलत होती है इनकी? जुम्मा के दिन हर रोज़ हर महीने में फजीलत अलग होती है, रमज़ान में इससे इजाफा नहीं होती है। अलबत्ता इन दिनों में फजीलत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मैंने ये रमज़ान इसलिए आप लोगों पर फ़र्ज़ किया है कि आप इसमें तक़वा हासिल करने की कोशिश करें। ये तक़वा है, ये रूह है। किसका है? ये रोज़ा है, एक जिस्म है, ये जिस्म के मानंद है रोज़ा, और इसकी रूह जो है वो तक़वा है। ये अल्लाह ताला फरमाता है ये इसी में पैदा हो जाएगा। और इस रोज़े से रमज़ान में अल्लाह ताला ने पहले ये कुरान भी पैदा किया है। ये कुरान नुज़ूल के शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, इसी माह में अल्लाह ताला ने ये कुरान को नाज़िल किया। कुरान और रमज़ान को एक गहरा रिश्ता है, एक गहरा ताल्लुक़ है। इससे रमज़ान भी बाबरकत बन गया और कुरान मजीद जो इस दिनों में ज़्यादा पढ़ा जाएगा, इससे इन दिनों फजीलत ज़्यादा बढ़ जाती है। तिलावत कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इक़राउल कुरान, इसमें ज़्यादा कुरान पढ़ो, क्योंकि ये यौमल क़यामत शिफ़ाओं का, ये आप लोगों के लिए क़यामत के दिन शिफा करेंगे। इसमें ज़्यादातर तमाम उलमा जो मुहद्दिसीन है, ख़ासकर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, वो इन दिनों माह रमज़ान में खुसूसन खुतबा देना बंद कर देता है, दर्स कुरान या दर्स हदीस है सब कुछ बंद कर देता है। ये कहता है हाज़ा शहरुल्लाह, ये अल्लाह ताला का महीना है, और हाज़ा कलामुल्लाह या हाज़ा कुरान शहरुल्लाह, ये कुरान का महीना है, इसमें ज़्यादा तिलावत कुरान करो, ये इसी से फजीलत बन जाती है। जनाब कल हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का क़याम था, कल उनका दिन था, तो किस तरीके की मैसेज इस्लाम देता है ख़वातीन के लिए ख़ासकर रमज़ान के महीने में? हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की अज़मत बहुत ज़्यादा है, रसूलुल्लाह ने बहुत से हदीस में बयान किए। उनके सब जो लड़कियाँ भाई, इसमें ज़्यादा फजीलत ये है कि वो कितनी तक़वाशार थी, बाहया थी, हया के ज़ोर पर है। मैसेज ये है उसके तमाम औरतों के बारे में, ये है कि ख़ासकर अपने हया को महफूज करो और अपने जो खाऊंदी जो उनको कहते हैं हम शवर, उनकी खिदमत करो इस तरह से जिस तरह हज़रत फ़ातिमा ने हज़रत अली से अपने घर किया, घर गृहस्थी की है, इस तरह आप लोग भी, आप ख़वातीन भी इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो डॉक्टरी नेक अख्तर फ़ातिमा ज़हरा, इसी तरह ज़िंदगी गुजारो। आखिर में जानना चाहेंगे नौजवानों के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी रमज़ान के हवाले से, क्योंकि कई नौजवान ऐसे जो कि हट्टे कट्टे हैं, ठीक ठाक उनकी सेहत है लेकिन रोज़दार नहीं रहते, सहरी खाते लेकिन दिन भर खाना भी खाते, वैसे काम करते जो कि जायज़ नहीं है। क्या कुछ आपकी राय रहेगी? ये है उन पर अल्लाह ताला की बहुत बड़ी पकड़ हो जाए कि इनके इन रब का बदशल शदीद, रब की पकड़ जो आती है वो बड़ी शदीद आती है। आजकल आप देखते हैं कि अचानक नौजवान ये चलता फिरता है तो हार्ट अटैक हो जाता है, मर जाता है। ये एक किस्म का अजाब है। इसके लिए बशारत भी दी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एक वक्त आएगा कि बहुत ज़्यादा पैदा हो जाएंगे। हट्टा कट्टा आदमी इंसान है, अचानक सड़क पर भी मर जाएगा किसी को, कि उसके पास कोई बीमारी नहीं थी, क्योंकि जब रब की नाफरमानी करे। जवानों को बहुत जोर दिया गया है कि आप क्या करेंगे, इस जवानी के बारे में आपको पूछा जाएगा। ये जवानी आपको दी गई है, किस में आपने खर्च की है। लिहाजा रमज़ान का पैगाम ये है कि पहली रात से ही निदा हो जाती है कि खैर और नेकी करने वाले आप आगे बढ़ जाओ, जो शर करते हैं, जो गुनाह करते हैं, नाफरमानी करते हैं, अल्लाह के खिलाफ करते हैं, जल्दी ये तरक करो, छोड़ो कि मरतबा जवानों को इसके हवाले से देखना कि तक़वा यही है, अल्लाह ताला सब कुछ देख रहा है। अल्लाह ताला उनको अपने रहमत से हिदायत में से नवाजे। अगर वो कोशिश नहीं करेंगे अल्लाह ताला उनको अज़ाब में रखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आज कम दोष कितना मुतबरक दोष रहमतिक दो
اللہ تعالیٰ کرن امت مسلمات رحمت عطا مغفرت کرن عطا آج تو یہ جامع مسجد پڑھو تو نماز گۄڈنیُک جمعہ سٹھا خوش گئی گورنمنٹ سٹھا شکر گزار کہ اس دن یتھے پٲٹھۍ انشاءاللہ یہ جمعہ پرنہ اس دن یہ نماز پرنہ تو مشکور گورنمنٹک بیٚیہِ یِم سٲنۍ یِم بچہ چھا قٲد خانن منٛز دوٗر دوٗر علاقن منٛز دوٗر دوٗر شہرن منٛز تو مہربٲنی کٔرِتھ کرہن آز یتھے پٲٹھۍ عنایت تِمن تہِ تراوہن یلہٕ آج کیا منگو تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ یہ کشمیر خاطر امن ہسا گوٚژھ ییٚتہِ گژھُن امن گوٚژھ پوٗرٕ گژھُن اَسہِ گوٚژھ صحت گژھُن اللہ تعالیٰ گوٚژھ اَسہِ صحت دیُن کامیٲبی گوٚژھ دیُن پرٛٮ۪تھ کُنہِ حلس منٛز پرٛٮ۪تھ کُنہِ مسلس منٛز اَدٕ کیٛاہ آز گٔے سٮ۪ٹھاہ شُکر گُزار أسۍ گورنمنٹٕکۍ تہٕ یِتھے پٲٹھۍ گۄڈنیُک جمعہ آج پٔرو تۄہہِ نماز ییٚتہِ کیٛاہ منگو تُہۍ اللہ تعالیٰ سے بیٚیہِ کوٗتاہ رٕتۍ چھِ أزِکۍ دۄہ اللہ تعالیٰ کرن مغفرت ہر کٲنٛسہِ بیٚیہِ کیٛاہ پنٕنِس گۄناہن مغفرت منٛگان بیٚیہِ کیٛاہ بدل مےٚ اچھا آز کٕم دۄہ چھِ کۭژاہ اہم چھِ یِم أزِکۍ دۄہ یِم چھِ آزٲدی ہِنٛدۍ دۄہ حظ لیکھمٕتۍ قرآن دَگا یہِ ہسا چھِ آزٲدی ہِنٛدۍ دۄہ یِم ماہِ رمضان گۄڈنِکۍ 10 دۄہ گۄڈنِکۍ 10 دۄہ چھِ آزٲدی ہِنٛدۍ دۄہ حظ کرِ اَسہِ سارے نارِ جہنم کرِ اَسہِ آزاد حظ بیٚیہِ کیٛاہ نوجوانن خٲطرٕ کیٛاہ نصیحت کٔرِو تُہۍ کیٛازِ اکثر نوجوان چھِ یِم سہر چھِ کھٮ۪وان پتہٕ چھِ روزدَرٕے روزان اللہ تعالیٰ کٔرِن تِمن ہدایت بیٚیہِ کیٛاہ وَنو اہن حظ تِمن کیٛاہ نصیحت کرو یُس بالغ آسہِ تٔمِس چھےٚ نصیحت تٔمِس چھُ اَنُن عقلہِ کٲم تٔمِس گژھِ شعوٗر آسُن بہٕ کَمہِ خٲطرٕ آسہٕ یَتھ دُنیاہَس منٛز میون کیٛاہ چھُ نظم أسۍ کیٛاہ چھِ تَمہِ خٲطرٕ چھُ بیٚیہِ کیٛاہ چھُ بدلومُت مےٚ بیٚیہِ شکریہ آج پہلا جمعہ تھا ماہ رمضان کا اور جمعے کی کتنی فضیلت ہے اور ماہ رمضان کے جو پہلے عشرے کے 10 دن چل رہے ہیں ان کی کتنی فضیلت ہے اور کیا کچھ آپ کی میسیج رہے گی نوجوانوں کے لیے رمضان المبارک کا پورا مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے متبرک مہینہ اس کے لیے جمعہ کی کوئی الگ فضیلت نہیں ہے رمضان کا تو ہر دن اور ہر لمحہ فضیلت کے قابل ہے اور فضیلت والا ہے کیونکہ رمضان المبارک کے اندر نیکیوں کا جو معمول ہے عام نیکیوں کے رمضان المبارک کے اندر اگر کوئی آدمی فرض پڑھے گا تو غیر رمضان کے 70 فرض کے برابر ثواب ملے گا اور انسان نفل پڑھے گا تو غیر رمضان کے فرض کے برابر ثواب ملے گا تو رمضان المبارک میں یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کی آمد سے پہلے دعا فرمایا کرتے تھے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دعا تو اب ہے رمضان آ چکا ہے اب رمضان کے اندر اپنے آپ کو خوب دعاؤں میں لگائیں تلاوت میں لگائیں ذکر و اذکار میں لگائیں تراویح نوافل ہر قسم کی نیکی کریں خیرات کریں غریبوں کی مدد کریں اپنے پڑوسوں کا خیال رکھیں اور تمام مسلمانان عالم پر جو حالات ہیں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حالات کو دور فرمائے مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے اور رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہی بابرکت مہینہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولہ رحمت پہلا رحمت کا ہے اوسط مغفرت درمیانی جو 10 دن ہیں وہ آخر عتق من النار آخری جو 10 دن ہیں وہ جہنم سے آزادی کے ہیں تو تمام لوگ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں میرے لیے بھی آپ دعا کریں میں بھی انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کروں گا مولوی صاحب یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اسی رمضان میں جو ہے قرآن کا نزول ہوا تھا تو کس طریقے کے احکامات ہے ماہ رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی جی بالکل رمضان المبارک قرآن پاک خود بیان شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا تو قرآن پاک میں 2 چیزیں ہوں گی ایک کہ رمضان کے مہینے کے اندر روزے اور دوسرے قرآن پاک کا نزول یہ 2 چیزیں ہیں اور تیسرا تطوع یعنی رات کو تراویح نفل پڑھنا تو یہ 3 چیزیں ہو گئیں کہ رمضان المبارک کے اندر قرآن پاک کا نزول ہوا ہے ہم اگر اپنے اسلاف کو دیکھیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ان کو معمول مبارک یہ تھا کہ وہ دن کو ایک قرآن پاک ختم کرتے رات کو ایک قرآن پاک مکمل کرتے اور پھر تراویح کے اندر الگ سے قرآن پاک پڑھتے تو 61 قرآن پاک ہو جاتے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی معمول رہا ہے کہ وہ خود تراویح پڑھاتے تھے اور ہر تراویح کے ہر رکعت کے اندر 20 آیت پڑھتے تھے پھر آرام کرتے تھے پھر اس کے بعد اٹھ کر تہجد میں 10 پارے پڑھا کرتے تھے تو ایسے ان کا بھی معمول مبارک رہا ہے کہ کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے ہمیں بھی چاہیے کہ قرآن پاک سے اپنے آپ کو جوڑیں قرآن پاک سنیں اپنی مساجد کے اندر جہاں قرآن پاک کے سننے کا اہتمام نہ ہو تو قریب کے اندر دیکھیں جو مسجد ہو جہاں قرآن پاک سنایا جا رہا ہو وہاں جا کر اس سنت کو ضرور زندہ کریں اور ہمیں انتظامی کمیٹی کو چاہیے تھا کہ جہاں ابھی تک انتظام نہیں کیا ہے وہ ایسے حافظ کو لائیں جو 5 دن یا 10 دن میں قرآن پاک سنائیں چونکہ اب وہ شروع کے دن تو جا چکے ہیں لیکن انسان یہی سوچے کہ رمضان المبارک آیا ہے اس کے اندر میں قرآن پاک سنوں گا اور قرآن پاک پورا ٹائم دوں گا پوری رات کو اگر مجھے جاگنا پڑے گا انشاءاللہ قرآن پاک سننے کی یہ سننے کی سنت ضرور زندہ کروں گا آخر میں جاننا چاہیں گے کہ معاشرے میں بے راہ روی جو ہے وہ کافی زیادہ آج کل ہے تو رمضان ہے تو آج بھی دیکھا جا رہا ہے کہ پردہ نہیں ہوتا ہے خواتینوں کا کس طریقے کے احکامات خواتین کے لیے ہے رمضان میں رہنے کے لیے
जी बिल्कुल, अगर हमने शरीयत मुताहरा को मजबूती से पकड़ा होता तो हमें ये मसाइल नहीं देखने पड़ते। जब हमने शरीयत को छोड़ दिया तो एक तो हमारे ऊपर आफात व बलियात आ गई, दूसरी ये है कि छोटे छोटे देखते हैं जवान बीमारी किडनी फेलियर है, वो बीमारी जो हम किसी ज़माने में सुना करते थे कि बुढ़ापे के अंदर ये बीमारियाँ आती हैं, लेकिन आज हम देखते हैं जवान कहते हैं हमें किडनी फेलियर है, आज जवान बोलते हैं कि कैंसर का मरीज़ है। ये इसी वजह से है कि रोज़े को हमने कोई भला समझ लिया कि अगर हम रोज़ा रखेंगे पता नहीं मैं मर जाऊँगा, हालांकि ऐसा नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के अंदर, क्योंकि वहाँ रेगिस्तान ज़्यादा ज़मीन है, इस वजह से वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो अल्लाह ताला अपने बंदे को ऐसा हुक्म नहीं दे कि जो उसकी बस से बाहर हो। तो जब वहाँ हुक्म दिया गया कि इतनी गर्मी के अंदर रोज़ा रखो, पूरी हमें तारीख के अंदर कोई ऐसा इंसान नहीं मिलता है कि जो रोज़ा रखने की वजह से मर गया हो। अगर मर भी जाएगा ये तो शहादत की बात है, शहीद हो जाएगा। हम शरीयत को पकड़ेंगे इंशाल्लाह, जब हम शरीयत को मजबूती से थाम लेंगे फिर हमें किसी किस्म की शिकायत का मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जब हमने शरीयत को पकड़ लिया है, हमारा समाज के अंदर जो बिगड़ते हालात हम सुनते हैं आए रोज़ के, आज ऐसी ये आफत आई, आज ये मुसीबत हुई, आज फ़लाँ ने फ़लाँ को कत्ल किया, फ़लाँ ने फ़लाँ के साथ ये मामला किया, जब हम शरीयत को पकड़ लेंगे फिर हमें ये सुनने को नहीं मिलेगा। इसलिए कि शरीयत हमें ऐसा दर्ज देती है कि जिसके बाद हमें ये बातें सुनने को नहीं मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात हैं। अभी ये भी नमाज़ पढ़ के यहाँ से आए हैं, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जामिया मस्जिद ने आज आप में नमाज़ पढ़ी है, रमज़ान चल रहा है, तो कैसा महसूस हुआ आज जामिया मस्जिद में नमाज़ पढ़ के, और रमज़ान भी है तो रमज़ान के हवाले से बताइए कि कितना इम्पोर्टेंट है मुसलमानों के लिए। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज जामिया मस्जिद में जो नमाज अदा हुई, मीर भाई साहब 5 साल के बाद रमज़ान में यहाँ पर आए और बहुत बड़ा इज्तिमा था। आपने खुद भी देखा कितने लोग जुड़े थे, कितने लोग आए थे। उसके बाद रमज़ान के बारे में तो आप जानते ही हैं, इसकी फ़जीलियत तो मौलाना ही बयान करते हैं। रमज़ान की जो फ़जीलियत है वो हम में से हर एक ही जानता है। रहमत के 10 दिन हैं, मगफ़िरत के हैं, तो जहन्नम से नजात के 10 दिन हैं। ये फ़जीलियत होती है, इसमें अल्लाह ताला से रुजू करना है, जितना भी हो सके उतना रुजू करना है, अल्लाह ताला से कुरान पढ़ना है और अल्लाह ताला के ज़िक्र अज़कार करने हैं। बस मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि रमज़ान में जितना जैसे जैसे त्यौहार होते हैं, हिंदू का त्यौहार होता है, दिवाली होती है, या क्या बोलते हैं होली होती है, कोई भी त्यौहार होता है, तो उसमें क्या करते हैं वो हर चीज़ में वो डिस्काउंट देते हैं, मोनोपोली देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, जो ही रमज़ान आता है हर चीज़ की रेट अप हो जाती है। मैं कुछ दिन पहले दिल्ली में था, मैंने 30 रुपये 40 रुपये केले लाए, यहाँ 120 रुपये है। पिछले रमज़ान से कंटिन्यू यहाँ पर 100 रुपये केले चल रहे हैं। अब सब्जियों के भाव देखिए, कल की रेट है और आज देखिए मंडी में क्या रेट है। आपने ये जो है वाटरमेलन के बारे में भी सुना, जो अफवाहें हो रही थी। मुझे लगता है सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि लोग जो है, ये जो व्यापारी है जो ये बेचते हैं, ये रेट बहुत ज़्यादा चढ़ाते हैं, और ये सिर्फ कश्मीर में ही होता है। आप देख लीजिए, कोई भी हिंदुओं का त्यौहार है वो उसमें रेट बहुत ज़्यादा कम करते हैं। आपको लगता है कि रमज़ान के महीने में ये ज़्यादा होता है? बहुत ज़्यादा होता है, रमज़ान के महीने में ही रेट चढ़ी जाती है। खजूरों के रेट देख लीजिए, मेवों के रेट देख लीजिए, किसी भी चीज़ के रेट देख लीजिए, आप देख लीजिए कितने आप हैं। कुछ दिनों पहले 100 रुपये केले थे, आज 120 है। मैं कहता हूँ 10 दिन पहले 5-6 दिन पहले मैं दिल्ली में था, 30 रुपये और 40 रुपये केले थे, 30 रुपये और 40, वो भी रिटेल। अब आप देख लीजिए मंडी में क्या रेट होगी वहाँ पर। तो यहाँ पर ये और महंगाई की इतनी मारामारी, इसको कोई नहीं देख रहा, इंतज़ामिया नहीं देख रही है, कोई नहीं देख रहा, गवर्नमेंट को इसकी तरफ तो कुछ ये है ही नहीं। देखिए, जो यहाँ की सरकार है उनसे वो इख्तियारात छीने गए थे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि अब यहाँ का जो अमूरी सार्फिन डिपार्टमेंट है वो रेट तय नहीं करेगा, अब सब ओपन मार्केट में है। तो आप चाहते हैं फिर भी कोई ना कोई रेगुलेटरी बॉडी होनी। देखिए, हुकूमत हो या ना हो, लेकिन फिर भी तो एक एडमिनिस्ट्रेशन होती है। एडमिनिस्ट्रेशन जो देखती है, जो बाकी चीज़ें चला, उन्होंने तो ये देखना है ना, कोई इंतज़ामिया तो कोई ना कोई इस पर खड़ा करना और जो इन चीज़ों को देखना है। अभी 4 रमज़ान है, अभी रमज़ान के इतने दिन बाकी हैं, हाँ अभी 26 दिन बाकी हैं। तो इसमें इनको चाहिए कि इस पर ज़रूरी कोई ना कोई कदम उठा के और ये रेट्स को कंट्रोल करना चाहिए। रमज़ान आज माह रमज़ान गोडनिक अशर चलान, तो क्या फजीलत माह रमज़ान तो क्या पज अकिस मुसलमानस 10 दोहन मज कर। माह रमज़ान फजीलत ये कि अकिस इंसानस ये सात ये माह रमज़ान नाजिल गो बरज़ात मुक़द्दस हज़रत पैगम्बर आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सानि खतर बने रहमत ही रहमत। तो अत मज गोडनिक 10 दो, गोडनिक अशर रहमतुक, दोयम अशर मगफिरतुक, त्रेयम अशर इत्कु मिन नार। अकिस इंसानस पज कोशिश अत मज करन, पन मामलात सही करन, पन किरदार बनाउन सही, बेक्स मामलन मन सजुन तिथ कनियत कह,
گۄڈٕ پنٛنُے گریبان صاف کَرُن گۄڈٕ پنٛنُے عیب وٕچھُن مےٚ ما چھُ کانٛہہ عیب مےٚ ما چھُ کانٛہہ تِژھ کانٛہہ غلطی ییٚمہِ سۭتۍ بہٕ بیٚیِس نِش چھُس رُسوا گژھان اِسلیے پَزن پَنٕنۍ معاملات گۄڈٕ ٹھیٖک کَرٕنۍ تیٚلہِ ہٮ۪کو بیٚیِس اِصلاح کٔرِتھ تہٕ ماہِ رمضانُک پیغام چھُ یِہوے. أکِس مُسلمانَس کِتھ کٔنۍ پَزِ رمضان گُزارُن کیٛاہ چیٖز پَزن تٔمِس ترٛاوٕنۍ تہٕ کَتھ چیٖزَس پَزِ تٔمِس تھپھ کَرٕنۍ؟ تٔمِس چھُ حقَس پٮ۪ٹھ پَکُن حق رَٹُن اَپُز نِش پرہیز کَرُن پوٚز وَننٕچ کوٗشِش کَرٕنۍ ییٚمہِ ساتہٕ روزٕ ٲسَس منٛز آسہِ روزدٲری تھٲو سحر کھیٚو پَتہٕ گژھن أمِس تِم اخلاق آسٕنۍ تِتھ کٔنۍ گژھِ یہِ پَکُن کہِ یِتھ کٔنۍ بیٚیِس یہِ مطلب باور گژھِ نہ پٔزۍ پٲٹھۍ چھُ ماہِ رمضانُک کیٛاہ تام پیغام نہ أمِس نِش چھُ اَمیُک تصوُر بہٕ تہِ گوٚژھُس اَتھ پٮ۪ٹھ عمل کَرُن. یہِ چھُ یہِ یژھو زانُن زِ آز کَلٕکۍ نوجوان چھُ اکھ وبا چھُ پھٲلیومُت سٲنِس معاشرس منٛز یہِ نوجوان چھِ پنٕنٮ۪ن گرن منٛز سحر تہِ کھٮ۪وان دۄہس چھِ کاربار گژھان مگر دۄہس چھِ تِم کھٮ۪ن چٮ۪ن تہِ ٹھیٖک ٹھاک پٲٹھۍ کھٮ۪وان پَتہٕ چھِ شامَس کران گرن منٛز بیٚیہِ اِفطار یِمن نوجوانن خٲطرٕ کیاہ پَزِ تۄہہِ کَرُن تہٕ کیاہ چھےٚ أمۍ سٕنٛدِس مٲلِس ماجہِ ہٕنٛز ذِمہٕ دٲری؟ مٲلِس ماجہِ گۄڈٕنیٚتھٕے چھُ مٲلِس ماجہِ ہٕنٛز ذِمہٕ دٲری کہِ اگر تِم پانہٕ آسن کِردار تِہُنٛد کِردار آسہِ پانہٕ صحیح اگر مول موج آسہِ پانہٕ نیٖکی کران تٔمِس پَزِ پَنُن بَچہِ تہِ نیٖکی کُنَتھ پَکناوُن اگر مول موج اوس غلط بَچَس کَتنَس لَگہِ رٕژ صحبت بَچَس کَتنَس لَگہِ رٕژ صحبت ییٚمہِ ساتہٕ مول موج آسہِ تٔمِس آسہِ کِردار صحیح بَچَس تہِ لَگہِ کِردار صحیح یہِ چھُ اَمیُک اَصٕل نِچوڑ تجرُبہٕ تہِ چھُ آمُت وٕچھنہٕ کہِ مُشنہٕ چھُ آمُت یِمن گرن منٛز مٲلۍ مٲج چھِ نٮ۪ماز چھِ پَران روزٕ چھِ تھاوان پوٚز چھِ وَنان حق چھِنہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد کھٮ۪وان حق تلفی چھِنہٕ کران تِہنٛدۍ بَچہِ تہِ چھِ اِنشاء اللہُ رحمٰن صالح آسان. تِمن نوجوانن تِمن نوجوانن چھِ میسیج یِہے کہِ اگر تِمن پَزِ خوفہِ خۄدا رَٹُن دِلن منٛز کہِ کیازِ یہِ جوٲنی چھنہٕ روزوٕنۍ کینٛہہ بہٕ تہِ اوسُس جوان یا مطلب تُہۍ چھِو وٕنکیٚنس جوان باقٕے چھِ تِم چھِ وٕنکیٚس لۄکٕٹۍ یِمن پَزِ پننِس دِلس منٛز یہِ خوف رَٹُن کہِ خۄداے چھُ پٮ۪ٹھ کَنہِ اَکہِ دۄہ نتہٕ اَکہِ دۄہ چھُ اَتھ حِساب دیُن یۄس تہِ أسۍ ییٚتنس کانٛہہ خرٲبی کرو کانٛہہ بُرٲیی کرو اَتھ چھُ حِساب دیُن تہٕ یہِ تَتِنس پیٚیہِ پَشتاوُن تَمہِ کھۄتہٕ اگر ییٚتنسٕے کرو رُت تَتہِ یی سُہ بکار. سٹھا شکریہ اس کا. ہمارے ساتھ مولوی الطاف صاحب ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے اور رمضان کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے. الطاف صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. یہ جاننا چاہیں گے کہ جو رمضان کا حکم تھا کس طریقے سے رمضان گزارنا تھا اور اس وقت جو معاشرے میں دیکھا جا رہا ہے کیا کچھ آپ کہیں گے؟ معاشرے میں سب کچھ بکھرا ہوا ہے معاشرہ سارا تبدیل ہوا ہے جو اسلامی تعلیمات تھے ان سے سب لوگ منحرف ہیں کوئی اوبیڈینس کا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں. جہاں تک اللہ تعالیٰ کا حکم تھا تقوی کا وہ تقوی ہم پہچان نہیں سکے. ابھی تک بھی اتنے مبلغین ہیں دنیا میں ہر ایک اپنی اپنی نوعیت سے لوگوں کو متاثر کر رہا ہے اور حق کی بات بتانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو مشتعل بھی کرتے ہیں. اگر ہم بنیادی مقصد کے لیے کام کریں گے تمام علماء ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشگر ہم ایک ہوتے تو کوئی دنیا میں نزاع نہیں ہوتا. جہاں تک ہمارے عقائد کا تعلق ہے ہم عقائد پہ فوکس کر رہے ہیں. جو بنیاد ہے ہماری مسلمانوں کی اس سے ہر ایک دور ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے تقوی کا ہمیں اس ماہ رمضان کے حوالے سے تعلیم دی تھی وہ تقوی کب حاصل ہوگا؟ جب ہم سدھریں گے تب تقوی حاصل کر سکتے ہیں. جب ہم سدھریں گے ہی نہیں آپ دیکھو اوورآل دنیا میں حالات کیا ہیں اور خاص کر اس کشمیر میں مارکیٹ دیکھو غریب پس رہا ہے امیر جو دکاندار ہے بڑے بڑے مل اونر ہے اپنی نوعیت سے قیمتیں لگاتے ہیں اور لوگوں کو متاثر کر رہے ہیں. یہی ہمدردی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر المواسات یہ ہمدردی کا مہینہ ہے. کیا ہمدردی ہم دکھا رہے ہیں آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کس ہمدردی کا ہم تقاضا کر رہے ہیں. آپ کے مطابق رمضان میں کچھ جو ہے مارکیٹ میں بھی ریٹس کم ہونی چاہیے تھی دنیا میں ہو رہا ہے. جہاں بھی دنیا میں دیکھو گے رمضان سے پہلے 1-2 ہفتے اس کا بندوبست کرتے ہیں کہ قیمتوں کا اتار چڑھاؤ وہ مناسب رہے تاکہ غریب بھی متاثر نہ ہو. غریب بھی روزہ افطار کرے غریب بھی سحری کھائے